Sumuka. Ayan! Daan ko ako na no. Sumuka daw. Tinabunan ko na lang siya ng tawid. Dati siya dito may suka eh. Grabe talagang inuman nung talaga. Gabi. Dito, naasar ako sumuka. At least nakauwi. Uwi ako dito. Wow, tita excited to buy the meat of Bagusti baby. Ilang months? 0 to 3 months. Oh, pwede yan. 0 to 3 months. Gwapo yan natin eh. Ilagyan natin eh. Tapos ito yung napili mo, 6 to 9 months. Ito 0 to 3 months. Parang maliit yan mamaya. wow. Mataba yung anak. For anong pangalan niya? Si Princesa eh. Prinsesa Bagusti. Nagdawat-dawat. Ala to lawag-dawag, mapisugol. Papisugal, dawat-dawat. Yala. Tara. Yala.